الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني يا رب زدني علما من حمزه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لکھ یامن بہاراں وچ گلشن لکھ یامن بہاراں وچ گلشن مالی باغ نے مکھ پرتاون نہیں. لکھ یامن بہاراں وچ گلشن مالی باغ نے مکھ پرتاون نہیں. آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں. پت کہہ کے کسے گل لانا نہیں. دل روندا رہندا تاں ناصر جان والے نے مڑتے آمنا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے خاص. درود و سلام
امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تھوڑے سب دے دلاں دی بہار آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بھائیو، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو، بزرگوں، پردے دے اندر اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا فضل ہے، اللہ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے کہ رب نے سانو اس جگہ تے جمع فرمایا اور اس دین دی محفل نو سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ساڈی اج دی محفل، ساڈی اج دی کانفرنس اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ خصوصاً آج دی اس محفل دا اہتمام کرنے والے بابا جی رحمت علی بھٹی صاحب اور انہوں نے صاحبزادے بھائی مبشر بھٹی صاحب اور دیگر ساتھی جنہ نے بھی کوشش کی تھی، اللہ پاک انہوں دی کوشش قبول فرما کے انہوں دے زندگی دے گناہ معاف فرمائے، انہوں نے پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے اور ایک کانفرنس انہوں واسطے اجر دا باعث بنائے۔ موضوع انشاءاللہ میرے تو بعد انشاءاللہ خصوصی خطابات ہوں گے، تو میرے ذمہ بابا جی رحمت علی نے اور ایک دو اور ساتھیاں نے جڑا موضوع ذمہ لایا ہے کہ تسی عظمت ماں دے حوالے نال انشاءاللہ چند گزارشات پیش کرو۔ ابتدا دے اندر دعا کرو اللہ پاک سانو ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کرتا ہے، ماں باپ دے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انہاں دی خدمت کرتا ہے، میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے جنت دا مہمان بنا دے۔ اور ماں باپ کی عظمت اتنی ضروری ہے اور فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی، اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی زبان دے نال بیان فرمائی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی چھوٹی نیکی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسا بد نصیب بندہ کہ جڑا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا دنیا تے بھی برباد ہے، آخرت کے اندر بھی برباد ہے۔ اگر سوچیا جائے ساڑھے نال نہ کوئی بندہ سفر دے اندر سفر کرے، کوئی ساڑھے واسطے سیٹ خالی کر دے تے اسی انہوں ساری زندگی جتھے بھی مل جائے ان دی اس نیکی نو یاد رکھنے ہیں، یار میں تھوڑا جا سفر کر رہا سا، اس بندے نے میرے تے نیکی ہے کی دیئے، میرے واسطے نے وسعت ہی کٹی ہے کہ نے میرے واسطے اپنی جگہ چھڑ دیتی ہے تے میں نے بٹھا دیا۔ تے او ماں باپ کہ جڑے اپنے بچیاں دی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں انہاں دا خیال رکھنا بالکل ضروری ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جانا، میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی تے سچی تے اچھی زبان دے نال ارشاد فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہونے والے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر کبھی
کبیرا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ فرماتے نے میں فیصلہ کر لیا کہ میرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں ہو کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے فرمایا والدین دے نال احسان کرنا ہے، والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دی خدمت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے ماں باپ دونوں دے وچوں یا دونوں دے وچوں ایک باپ یا ماں انہاں دی خدمت کرنی ہے، اور خصوصی طور تے فرمایا جدو جوان نے ادو بھی ادب کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اور فرمایا جدو بڑھاپے دے اندر پہنچ جانا، باپ بڑھا ہو جائے یا ماں بڑھی ہو جائے، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فرمایا پھر انہاں نوں اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی او کر کے بھی نہیں بلانا، پیار تے محبت اتنا کرنا ہے، ادب تے احترام اتنا کرنا ہے، فرمایا انہاں نوں اف تک بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا دین اسلام دے اندر ضروری ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی تے سچی تو اچھی زبان دے نظر شاد فرمایا، فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے، جڑا بندہ ماں باپ دا خیال رکھدا ہے، انہاں دی خدمت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اس بندے دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما دیندے نے، اللہ دی روزی دے اندر برکتاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اور آنا میرے ویرا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر آئے نے۔ اللہ پاک سارے مسجد نبوی میں کیا دعا میں دعا کر دینا، سارے کہہ لیا کہو آمین۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا ایک تے لکھ بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا۔ کرم کیویں کماونا ہے، اللہ سبب کیویں بننا ہے، مینوں تے نہیں پتا، کرم رب نے کماونا ہے۔ رب نے کرم کیتا تے پھر اللہ دی قسم رب جلدی کرا دے گا نا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا ایک تے لکھ بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا ایک تے لکھ بنا مولا۔ ابھی سے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، ابھی سے لے کے خلیل دے۔ ماشاءاللہ ساڑی آج دی محفل دے خصوصی مہمان چودھری عبدالقدوس صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اہلاً سہلاً مرحبا، ذرا توجہ فرمانا۔ ابھی سے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی چاندے نی چار چوپھیرے دے، ابھی سے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی چاندے نی چار چوپھیرے دے، بابا مزے اٹھے صبح سویرے دے، ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم، کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ایڈی
ਐਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੇਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਐਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਤੇ ਕੋਕੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੋਲਰ ਸਮ ਦੇ ਐਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਕੋਕੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੋਲਰ ਸਮ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਥਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਥਮ ਦੇ ਹਰਨ ਪਾਕ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਖਮਾ ਮੌਲਾ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਲੱਖ ਬਨਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਅਰਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली सच्ची ज़बान दे नाल इरशाद फरमाया रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु मन अदरक वालिदैहि। सारे भाई अजान सुनो, अजान का जवाब दो। पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इधर वाले भाई थोड़ा जा करीब आ जाओ ताकि मैंने बयान करने लगे में आसानी होती है। जरा करीब हो जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु मन अदरक वालिदैहि अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया उस बंदे दी नक खाक आलूद हो जावे, यानी उस बंदे दी नक मिट्टी दे नाल भर दित्ती जावे। अरब दे अंदर ना पूरा जो कोई लफ्ज बोलिया जाता सी ना उदों इस तरह दे अल्फाज इस्तेमाल कीते जाते हैं, किसी दी बदनसीबी वास्ते अल्फाज इस्तेमाल कीते जाते ने। फरमाया रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु उस बंदे दी नक नूं मिट्टी दे नाल भर दिता जाए। रगीमा अनफुहु तीन दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे दी मिट्टी दे नाल नक नूं भर दिता जावे। केड़ा बदनसीब बंदा है, फरमाया जेड़ा अपने मां बाप नूं बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर पा लैंदा है, दोवां नूं या दोवां दे विचों इक नूं, यानी बाप नूं या मां नूं। फरमाया फिर उन्हां दी खिदमत नहीं करदा, उन्हां दे नाल मुहब्बत नहीं करदा, उन्हां दा अदब नहीं करदा। फरमाया ये बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं होएगा, ये बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक और हदीस पाक सुनाना मेरे और तुसां दे पीरो पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर आए ने ते पाक पैगंबर जब मिंबर ते चढ़े ने ना पहली सीढ़ी ते पैर रखया ते फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी ते पैर रखया ते फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी ते पैर रखया ते फरमाया आमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने पूछा आका जी क्यों आमीन किया जना? तो पाक पैगंबर ने फरमाया थोड़ी देर पहले मेरे को जिब्रील अमीन आए ने ना, उन्होंने कहा ना, उन्होंने फरमाया जेड़ा बंदा तीन किस्म के लोग ने ना उन्हां चों एक ओ भी बंदा है। फरमाया सोनियो जिब्रील फरमांदे ने जेड़ा अपने मां बाप नूं पांदा है फिर उन्हां दी खिदमत नहीं करदा, उन्हां दा अदब नहीं करदा, उन्हां दा ख्याल नहीं रखदा, सोनियो ये बंदा बर्बाद हो जावे। कहो आमीन। सोने फरमाते ने मैं आमीन कह दित्ती है ना। फरमाया वो बंदा बर्बाद हो जाएगा, वो बंदा दुनिया के अंदर भी जलील हो जाएगा। जेड़ा बंदा मां बाप दा खिदमत नहीं करदा, मां बाप दा ख्याल नहीं रखदा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
صحیح حدیث کے اندر فرمایا رضا فی رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا جڑا بندہ ماں باپ نو راضی رکھدا ہے نا، ماں باپ دا خیال رکھدا ہے نا، ماں باپ دیاں خدمتاں کردا ہے، فرمایا یہ بندے تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے۔ خدمتاں دنیا تے کردا ہے، دنیا تے اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کردا ہے، اللہ رب العالمین آسمان تے اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ اور آگے کی فرمایا وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، فرمایا جڑا بندہ ماں باپ نو ناراض کردا ہے نا، انہاں دی گل نہیں مندا، انہاں دی خدمت نہیں کردا نا، انہاں دی جناب جذبات دا خیال نہیں رکھدا، انہاں دا خیال نہ رکھن دی وجہ تو، خدمت نہ کرن دی وجہ تو آسمان تے رب ویکھ رہے نے، اللہ آسمان تے اس بندے نال بھی ناراض ہو جاندے نے، اللہ آسمان تے بھی اس بندے نال ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، میں دسنا ہی چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے نا، ماں باپ کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے نا۔ ایک دن میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آندا ہے نا، آگے کہندا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے محبوب پیغمبر جی دسو تے صحیح نام خدمت دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا قال امک، فرمایا تیری ماں تیری خدمت دی سب تو زیادہ حقدار ہے، اپنی امی دیاں جا کے خدمتاں کرنا۔ دوبارہ پھر سوال کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا جی دسو نا میرے خدمت کا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ دوسری دفعہ بھی پاک پیغمبر نے فرمایا تیری ماں تیری خدمت کی سب تو زیادہ حقدار ہے نا، اپنی امی دیاں جا کے خدمتاں کر لینا۔ تیسری دفعہ پوچھیا پھر بھی اللہ نبی علیہ السلام نے امی دا ذکر فرمایا۔ چوتھی دفعہ پوچھیا تو فرمایا قال ابوکا، فرمایا تیرا باپ خدمت دا سب تو زیادہ حقدار ہے۔ چوتھا مرتبہ نبی علیہ السلام نے باپ دا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں دے بہت زیادہ حقوق نے میرے مسلمان بھائیاں، باپ دے بھی بہت زیادہ حقوق نے۔ ماں دا ادب کیتا کر، ماں دے کولوں دعاواں لیا کرنا۔ اللہ دی قسم نہ ماں باپ دیاں دعاواں بندے دی دنیا دے اندر کامیاب کر دیندیاں نے۔ کیڑے ویلے مینوں یاد شیخ الاسلام محمد حسین شیخوپوری اللہ جتھے اللہ دا ولی لیٹی ہے، اللہ دے تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمائے۔ او ولی او شاید جنہوں اللہ پاک نے عزت دیتی تے ماں باپ دی قدر کرن دی وجہ تو دیتی، ادب ملیا، انہاں نوں عزتاں ملیاں، اللہ دی قسم تے باپ دی شان دی وجہ تو ملیاں، ماں دی خدمت دی وجہ تو ملیاں۔ شیخ صاحب اکثر فرمایا کردے سننا بڑی خدمت کردے، باپ دا بڑا خیال رکھدے، باپ دی خدمت کیتی، جمعہ پڑھاندے تے باپ نوں کیٹھی آواز سی نا موڈیاں تے چاہ کے نا موڈیاں تے جناب اپنے کندیاں تے اپنے باپ نوں بٹھا دے تے مسجد دے اندر لیا کے بٹھا دے باپ نوں سامنے بٹھا کے تے محمد حسین شیخوپوری آپ خطبہ پڑھ دینا، تقریر بیان کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ دی خدمت کر دے تے باپ اکثر دعا کیتا کردا محمد حسین جویں بیٹا تو میری خدمت کرنا ہے نا، جویں تو میرا خیال رکھنا ہے بیٹا، میری دعا ہے تو مینوں موڈیاں تے چائی پھرنا ہے، لوگ تینوں تلیاں تے چائی پھرن گے، لوگ تینوں تلیاں تے چائی پھرن گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وقت پھر آیا تے باپ دیاں دعاواں رنگ لائیاں نا،
اللہ اکبر کبیرہ او وقت آیا نا اس دور کے اندر ٹانگے ہوندے سن تے جناب سواری تو اتر دینا تے لوگ تلیاں تے چک کے تے لے جا کے اسٹیج تے بٹھاندے تے پھر لوگ انہاں دے خطابات سن دینا یار باپ دیاں دعاواں لیا کرنا ماں دیاں دعاواں لیا کرنا میں صحیح حدیث کے اندر پڑھیا نا میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ دعا کرے اپنے اولاد دے حق دے اندر اللہ اندی دعا نو رد نہیں جے کر دے باپ دی دعا اپنے بیٹیاں دے حق دے اندر باپ دی دعا اپنے جناب بیٹیاں دے حق دے اندر اللہ رد نہیں جے کر دے یار ٹھیک ہے تو انہاں واسطے کوشش بھی کیتا کر رشتے بھی تلاش کیتا کر انہاں دی تربیت بھی کیتا کر لیکن رب دے کولوں دعا نہیں کیتا کر مالکا میری اولاد نو نیک بنا دے مالکا میری اولاد نو اچھے رشتے عطا فرما دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رات بندے پاسیوں پاک بندے پاسیوں اللہ کدے بھی توڑی دعا اولاد دے حق دے اندر رد کرے گا ہی نہیں ماں باپ دی ادب کیتا کرو احترام کیتا کرو نا اللہ دنیا کے اندر عزت عطا فرما دے گا اللہ 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 عظمتاں کی سناواں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیاں دعاواں ماں دیاں پتر پیارا جب تک گھر نہیں آمدا پتر پیارا جب تک گھر نہیں آمدا لگیاں رہن نگاواں بوئے ماں دیاں لگیاں رہن بوئے نگاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں دعاواں ماں دیاں محمد مصطفیٰ رو پئے محمد مصطفیٰ رو پئے یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں یار ماں اللہ دی قسمیں ماں دنیا تے جنت نام ادب کیتا کرنا انہاں دی قدر تے اودوں ہوندی ہے جدوں ٹر جانا جدو چلے جانا انہاں دی قدر ادوں ہوندی ہے نا دیکھ میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے پیدا بھی نہیں کی ہوئی نام پاک پیغمبر دے باپ آپ تو پہلے ہی وفات پا گئے سن آپ دی پیدائش تو پہلے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے سن اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے جے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے گھر دے اندر پرورش پا رہے ہیں 5 یا 6 سال عمر ہے ایک دن ماں جی دا دل کیتا کہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں چلو میں اپنے سرتاج دے قبر دی زیارت ہی کرے آوانا اپنے سرتاج واسطے جا کے دعاواں ہی کرے آوانا ماں جی جا کے اجازت منگ دیا نے سردار عبدالمطلب کولوں اللہ دے پاک پیغمبر دے دادا محترم کولوں سردار دی اجازت دیو میں جناب اپنے سرتاج دی جا کے قبر دی دعائی کرے آوانا سردار عبدالمطلب نے اجازت دے دیتی ہے نا ماں جی آمینہ نبی علیہ السلام دی امی جان ایک لوڈی ایمن ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی
इंज मक्के तो सफर कीता है ना शुरू, सफर कर लेने चलदियां ना रस्ते दे अंदर जो मुकामे अफवाह ते पहुंचे दे ना, इस मुकाम ते आके ना ते मां जी नूं मेरे भाईओ बीमारियां ने आते घेरा पा लिया, बीमारियां ने आते तंग कर रहा है। शिफा देने वाली जात रब्बुल आलमीन दी है ना, पाक पैगंबर ते छोटे सन ते मां जनाब उम्मे ऐमन लौंडी ने बड़ियां ही कोशिशां कीतियां, बड़ियां ही कोशिशां कीतियां ना, लेकिन शिफावां रब दी तरफों मिलदियां ने ते मां जी इत्थे रल्लाह नूं प्यारियां हो जांदियां ने। दुनिया तो जान तो पहले पाक पैगंबर नूं कदे सीने नाल लाउंदियां ने, कदे पाक पैगंबर दा मत्था चूमदियां ने, कदे पाक पैगंबर दी पेशानी चूमदियां ने ते नाल की फरमांदियां ने, ओ मेरे बेटे वेखे ना मैनू नसीब न होया, वेखे ना मैनू नसीब न होया, तेरा बुलंद सितारा वेख न गया तेरा बाप, तेरी शक्ल प्यारी, मक्का दूर ते दूर मदीना, मक्का दूर ते दूर मदीना, खैरो खबर न कोई, बिच परदेस मुकद्दर वाली ते बात बराबर होई, रोंदियां रो रहियां ने ते पाक पैगंबर दा जगदे चेहरा चुमदियां ने, रोंदे मुहम्मद नूं छड्ड गई मां करमा वाली। अल्लाहु अकबर कबीरा, पाक पैगंबर नूं ते तोरियां यतीमियां सहनियां पै गईयां, अजे दुनिया ते आए नहीं ने ते आप दे बाप अल्लाह नूं प्यारे हो गए ते उम्र अजे ज़्यादा नहीं हुई है, 5 या 6 साल दी उम्र है। अज मां जी आमना भी अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर वापस आउंदे ने ते दादा मोहतरम ने जिदों देखिया ते दौड़ के जाके पाक पैगंबर अपने दादा मोहतरम दे गले लग जाते ने, नाले रो पैंदे ने, नाले अखां दे अंदरों आंसू आ जाते ने, नाल फरमांदे ने दादा जी अज अम्मी भी अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां ने। आओ ना मेरे मुसलमान भाईओ, जिंदा ने ते ना मावां दा अदब कीता करो ना, इन्हां दा एहतराम कीता करो ना, इन्हां दे जनाब जज्बात का ख्याल रखिया करो ना। अज मैं एक किताब का मुताला कर रहा सा, एक बेटे की उनकी अम्मी का वाकया लिखिया ते मैं हैरान ही रह गया। एक जनाब बेटा बयान करता है, मैं छोटा जिहा सा ते कल्ला ही अपनी अम्मी दा बेटा सा, ना कोई मेरा दूसरा भाई सी ते ना मेरी भैन सी। हकीकत ते मबनी वाकया है। अब्दुल मालिक मुजाहिद एक किताब लिखी, उन्होंने सुनहरे औरात की उनके अंदर ही वाकया दर्ज कीता है ना। बड़ा ही मेरे भाइयों नसीहत दा मौजू वाकया है, जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जी। इस बेटे का नाम अब्दुल रहमान है ना। अब्दुल रहमान वाकया बयान करता है कि मेरी मां मेरा कितना ख्याल करती, मेरिया किनिया खिदमतां करदी ना। अरमांदे ने मैं छोटा जिहा सा, मैं स्कूल पढ़दा सा, असी गरीब जे होंदे सा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना कोई मेरी भैन सी ते ना मेरा कोई भरा सी, मैं कल्ला ही सा ना ते मैं स्कूल पढ़दा सा ना। मेरी अम्मी गुरबत दी वजह तो उस स्कूल दे अंदर सफाई कीता करदी सी ना, ते मेरी अम्मी दी अख दा एक ढेला कोई नहीं हैगा सी ना। ते जनाब अक्सर मैं अपनी अम्मी नूं ही कहंदा, अम्मी स्कूल दे अंदर तू मेरे दोस्तां दे अंदर ये नहीं दसना कि मैं दी अम्मी आं, तेरी शक्ल डरा देंदी है, तेरी शक्ल एडी सोहनी नहीं है, तू दस दिता ते मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी दोस्तां दे अंदर इज्जत नहीं हो रहनी ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मां ने ना दसिया, एक दिन ना मावा को फिर किदों रिया जाता है, बेटियां दियां जुदाइयां किदों बर्दाश्त कीता जांदियां ने। एक दिन अब्दुल रहमान अपने दोस्तां दे बेलियां दे नाल चला गया है ना, 3 या 4 दिन घर दे अंदर वापस ना आया। मां परेशान हो जाती है ना, हाय मेरा बेटा किधर चला गया है ना। वेख वेख यार पाक पतन दे पासिया, मावां दा प्यार कितना है, मावां दी अपनी औलाद दे नाल मुहब्बत कितनी है।
नाम। आखिर मां स्कूल दे अंदर चली गई है, जाके पुछदी है अब्दुल रहमान नूं नहीं वेखिया जे? मां जी तू की कहना अब्दुल रहमान नूं? पुत्रो मेरा बेटा है ते मेरे कोलों दी जुदाई बर्दाश्त नहीं की जा रही, दसो मेरा बेटा किथे गया है? अच्छा तू भी अम्मी है? अच्छा सानू ते पता ही नहीं सी, असी ते समझा करे तू एक आम औरत आके सफाई कर जानी है, अज तू दसिया कि तू उनदी अम्मी है ना। जो अब्दुल रहमान वापस दोस्तां नूं मिलिया ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्हां ने मजाक बनाना शुरू कर दिता। ओ जनाब जिंदी अख दा ढेला नहीं है ना, ओ बुढ़ी जी माई तेरी अम्मी है ना। इन्हें बड़ा गुस्सा कीता है ना, घर दे अंदर आउंदा है ना ते सोटी पकड़दा है ते मां नूं मारना शुरू कर देंदा है। इतना मारिया मां रोई जा रही है, वे अब्दुल रहमान दस ते सही ना मेरा कसूर की है ना, किस वजह तो मैनूं मारी जा रहा है ना। अल्लाहु अकबर कबीरा, पाक पतन दे पासियों मार मार के सारा ने जनाब जिस्म मां दा सुजा दिता। आदा मेरी बेइज्जती हो गई है मेरे दोस्तां दे अंदर ना, तू मेरी इज्जत दा ख्याल नहीं रखिया, तैनूं मैं रोकिया सी ना, मेरे दोस्तां नूं तू कोई गल नहीं करनी ना। मां नूं मारिया ते बहुत ज्यादा मारिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मां दे सामने रोटी खाया नहीं करता सी, आंदा तेरी शक्ल मैनूं चंगी नहीं लगदी, दूर जाके रोटी खांदा सी। मां नूं जिदों भी बोलदा मंदा बोलदा, गालियां देंदा ना। आखिर मां ने दिल नाल ताल्लुक जोड़ के रखिया, बेटा पढ़िया ते बड़ा अफसर बन गया। अल्लाह पाक ने अच्छी जॉब भी दे दी है ना। मां नूं छड्ड दिता, दूसरे मुल्क चला जांदा है, जाके शादी कराई, बीवी बच्चियां वाला हो गया ना। आंदा मैं ते ये सोचिया सी शायद मेरी मां मर गई होएगी, मिट्टी नाल मिट्टी हो गई होएगी ना, उनदा ते कोई जिक्र नहीं है ना। एक दिन वापस आया जिस स्कूल दे अंदर बचपन गुजारिया सी, कहंदा अपना आबाई इलाका सी ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वापस आया, उन्होंने एक प्रोग्राम ते बुलाया है, ये वापस अब्दुल रहमान अपने इलाके दे अंदर आया है, स्कूल दे अंदर चला जांदा है ना। स्कूल दे अंदर जांदा है ना, ते उत्थे जनाब एक भाई ने एक रुका जिंदे उत्ते कुछ लिखिया होया सी, और रुका इनू भेजिया ना, ऐ अब्दुल रहमान ऐ रुका तेरी अम्मी अल्लाह नू प्यारी हो गई है ना, ते ऐ रुका ऐ खत कहते गई सी ना कि ऐ खत मेरे बेटे नू जरूर पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, अब्दुल रहमान ने मां दा खत लिखवाया होया पढ़िया ना। अल्लाहु अल्लाह, उस खत दे उत्ते की लिखिया होया सी, अब्दुल रहमान बेटा सारी जिंदगी मैनू बड़ा ही तंग कीता ही ना, ते तू मैनू जनाब इस वजह तो तंग कीता ही कि मेरी शक्ल डरावनी सी ना, मेरी अख दा एक ढेला नहीं सी। ओ मेरे बेटे जदों तू छोटा जिहा सी ते तेरी अख एक जाया हो गई सी ना, तेरी अख दा एक ढेला नहीं सी ना। मैं डॉक्टरां कोले गई हां, उन्हां ने कहा तुहाडे बेटे दा ये ढेला जाया है, ये किसी काम दा नहीं है, ते अगर चाहो ते इंदा ढेला और कोई ले आओ ते असीं पा देने आं। ते मैं क्या मेरा ढेला कढ के ते मेरे बेटे नूं पा देवो ना। अब्दुल रहमान ऐ तेरी जेड़ी खब्बी अख है ना, ये ढेला मेरी खब्बी अख दा निकल के पिया होया है, इस वजह तो मेरी शक्ल डरावनी लगदी सी। अब्दुल रहमान ने जदों ये वाकया सुनिया ते सास कतार होई जा रहा है कि मेरे नाल भी पढ़ कोई कि मां दा बदनसीब होएगा। मैं कैसा बदनसीब आना कि जिस अख दे ढेले दी वजह तो मैं मां नूं सोटियां मारियां, जिस अख दी वजह तो मैं मां नूं छड्ड दिता, जिस अख दे ढेले दी वजह तो मां दी मैनूं डरावनी शक्ल लगदी सी। अज पता चलिया कि अख दा ढेला ते मैं मेरी अख दे अंदर। हरमाया मां बाप से अदब कीता करो, और यारो इन्हां बुढ़ियां तू दूरी इख्तियार ना कीता करो, इन्हां बुढ़ियां दे पैरां नूं दबाया करो। अल्लाह दी कसमे जितनियां दुआवां लवोगे दुनिया तू चले जाणगे, तैनूं रब उन्नियां ज्यादा इज्जतां अता फरमांदा जाएगा। ओए जींदियां नाल वफावां कर लै, जींदियां नाल वफावां कर लै, मरन तो बाद दुआवां कर लै। ये बेटा सदका जारिया होएगा, जेड़ा कब्र ते जाके दुआ करेगा ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जींदियां नाल वफावां कर लै ते मरण तो बाद दुआवां कर लै।
اللہ رحم کر دے انہاں تے، اللہ رحم کر دے انہاں تے، رو رو عرض صداواں کر لین، رو رو عرض صداواں کر لین۔ خون تے پسینہ جیڑے، خون تے پسینہ جیڑے تیرے نہیں بہا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے ماں باپ نے جنت دوویں، یہ پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، یہ پاک نبی فرما گئے۔ خدمات کیتیاں جنہاں جنتاں نے پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، یہ پاک نبی فرما گئے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے، ماں باپ دا خیال رکھدا ہے، اللہ پاک نو دنیا دے اندر بھی بڑیاں عزتاں دیندا ہے، آخرت دے اندر بھی بڑیاں عزتاں دیندا ہے۔ آ ویکھ ماں دیاں دعاواں کیویں رنگ لاندیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی بیت اللہ تے میرے پاس مسجد نبوی دا امام، اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے۔ عزتاں کیویں ملیاں، امام صاحب دا مقام کیویں ملیا، بیان فرماندے نے میں چھوٹا جہا سانا تے میں شرارتی ہوندا سانا، میں گھر دے اندر آندا، ایک دفعہ میری امی نے سالن پکایا نا تے میں سالن دے اندر کچھ کنکریاں سٹ دتیاں نے تے میری امی نے غصے دے اندر آ کے مینوں دعاواں دے دتیاں۔ معلوم ہویا بندہ غصے دے اندر ہی ہوئے تو اولاد نوں بد دعا نہیں دینی چاہیے، دعا دینی چاہیے۔ فرماندے نے میری امی نے غصے دے اندر آ کے مینوں دعا دے دتی، وی عبد الرحمان سالن ضائع کر دیتا ہی، اللہ تینوں مکے دا قاری بنا دے، اللہ تینوں مسجد نبوی دا امام ہی بنا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت آیا تے ماں دیاں دعاواں رنگ لائیاں، اللہ فوراً ہی قبول فرما لیندے نے۔ فرماندے نے ماں دی دعا دی وجہ تو اج اللہ پاک نے مینوں پوری دنیا دے اندر قاری بنایا، اللہ نے مینوں امامت دا موقع دیتا تے اس مصلی دا دیتا جتھے پاک پیغمبر نے نمازاں پڑھائیاں، اس مصلی دا وارث بنایا، اس مصلی تے امامت دا رب نے موقع دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا یار ماں باپ دے نال وفاواں کیتا کرو نا، ماں باپ دا ادب کیتا کرو نا۔ ایک دفعہ میرے اور تساں دے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک جوان ہوندا ہے کہ آج کہندا ہے آقا جی میں ایک شکایت لے کے آیا، وہ دس تیری کی شکایت ہے؟ آقا جی میں سارا دن کمائی کرنا، میں سارا دن مزدوری کرنا، محنت کرنا تے شام جڑا کچھ میں پیسے لے کے آؤنا، جو کمانا تے کر لے کے آؤنا نا تے میرا باپ انہاں پیسوں کو استعمال کر لیندا ہے نا، سارا دن محنت میں کرنا، پیسے میرا باپ استعمال کر لیندا ہے۔ فرمایا اپنے ابو نو بلانا، اللہ اللہ اندے باپ نو بلایا گیا، اندہ باپ عربی دے اندر شعر پڑھدا آ رہا ہے، اس طرح کہ میں دے کنا خرچہ کیتا، اج نے کیڑی میری جا کے پاک پیغمبر نو شکایت لا دیتی ہے۔ اللہ اللہ باپ آیا تے پاک پیغمبر نو دسدا ہے نا کیا تیرا بیٹا شکایت لا رہا ہے؟ تے پاک پیغمبر نے جدوں ہی واقعہ سنیا تے سارا قطار رونا شروع کر دیتا۔ نال پاک پیغمبر نے فرمایا او سن لے اج تو بعد جو تیری کمائی ہے تیرے باپ دی کمائی ہے، تیرا باپ بغیر اجازت تیرے پیسے نو استعمال کر سکتا ہے، اس باپ دا حیا کیتا کرنا، باپ دا ادب کیتا کرنا۔ اللہ دی قسم جڑا بندہ ماں باپ دا ادب کردا ہے، خدمت کردا ہے، اللہ دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دیندے نے، آخرت دے اندر بھی کامیاب کر دیندے نے۔ اے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی،
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اگر کافر تے مشرک بھی ہون پھر بھی انہاں دا ادب کرنا ہے، پھر بھی انہاں دا احترام کرنا ہے۔ اج یا معاشرے دے اندر تھوڑا جا نظر تے دوڑا تے ویکھ لینا، اللہ دی قسم اج دا نوجوان ملدا ہی تے نافرمان ملدا ہی نہ، بڈھے باپ دے سفید بالاں دا حیا نہیں کردا، بڈھی ماں دا حیا نہیں کردا، انہاں دے کھانے دا خیال نہیں رکھدا، ادب دے نال نہیں پکاردا۔ قرآن تے کہہ رہا ہے نا وہ تک بھی نہیں کہنا، ایک تے کہندا ہے بڈھڑا ستا پیا ہے نا، او بڈھی بیٹھی او مائی بیٹھی ہے، یہ سارے جناب گستاخی دے الفاظ نے۔ جدوں بھی باپ نو بولنا ہے ابو جی کے کر کے بولیا کر، ماں نو بولیا کر تے امی جی کر کے بولیا کرنا۔ انہاں نو جتنا ادب کرے گا رب اتنا ہی تینوں کامیاب فرما دے گا۔ انہاں دی عزت کیتا کر، احترام کیتا کر۔ اج زندہ نے تے انہاں دے کول دعاواں لیا کرنا۔ پوچھ اس نوجوان نو کہ جندی جناب امی رب نو پیاری ہو گئی ہے، پوچھ اس نو کہ جندا باپ دنیا تے نہیں ہے۔ اللہ جاندا جدوں ماواں دنیا تو چلیاں جاننا ویڑا خالی خالی نظر آوندا ہے، اور کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے، آندا ہے جے ٹر گئی جے ٹر جاوے قبر اندر، جے ٹر جاوے قبر اندر او ویراما نہیں لبنی، او یاراما نہیں لبنی، جے ٹر جاوے قبر اندر او ویراما نہیں لبنی، او یاراما ایو جئی ٹھنڈی مٹھی چاں، ایو جئی ٹھنڈی تے مٹھی چاں نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی۔ جدوں دنیا ٹھکرائے گی، جدوں دنیا ستائے گی، تینوں ماں یاد آئے گی، جدوں دنیا ستائے گی، تینوں ماں یاد آئے گی۔ تو رو رو کے بلاوے گا، تو رو رو کے بلاوے گا، پر وہ تو ہاں نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی۔ رولاوے گا ستاوے گا، جے دل ماں باپ دا دکھاوے گا، رولاوے گا ستاوے گا، جے دل ماں باپ دا دکھاوے گا۔ غماں تو سر چکاون لئی پھیرو تھاں نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی۔ ایو جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھاں نہیں لبنی، ماں دے تابع دار اویس نے دسیا اے، ماں دے تابع دار اویس نے دسیا ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے، ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے۔ سونا کہہ کے جد سینے لان دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹار دیے۔ پتر پاویں لکھ زمانے تو مندائے، پتر پاویں لکھ زمانے تو مندائے، پر ماواں آکھن سب تو چنگائے، پر ماواں آکھن سب تو چنگائے۔ سونا کہہ کے جد ماں سینے لاندی ہے، ماں دی
मिठड़ी बोली सीना ठार दिए ओ मां दे बगैर चैन नहीं आंदा सावानू एवें तेनी लोकी रोंदा मावानू ओ एवें तेनी लोकी रोंदा मावानू पुत्र पावे लख समान तू मंदाए पर मावा आखन सब तू चंगाए पर मावा आखन सब तू चंगाए मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां एक वेले विच किनियां कंधां हो गईयां मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां एक वेले विच किनियां कंधां हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भरावां नूं एवें तेनी लोकी रोंदा मावां नूं लखयावन पहाड़ां विच गुलशन लखयावन पहाड़ां विच गुलशन माली पाग दे मुख पर तामना नहीं लखयावन पहाड़ां विच गुलशन माली पाग ने मुख पर तामना नहीं आवाज मारनी नहीं किसे मां वांगू आवाज मारनी नहीं किसे बाप वांगू पुत कह के किसे गल नामना नहीं दिन रोंदा रहिंदा है ताना सर जान वाले ने मुड़के आमना नहीं अल्लाह दे हजूर दुआए अल्लाह सानू मां बाप दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए दुनिया तो चले जाने अल्लाह पाक उन्हां वास्ते दुआ करन दी तौफीक अता फरमाए व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।